Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар, көрүүчүлөр, келе жаткан майрамыңыздар менен, урматтуу аялдар, эжелер, сиңдилер, курбулар. Бүгүн майрамдын астында гүлдөр кандай баада болуп жатты экен, сиздерге тартып берем. Гүлдөр кимики, сиздикиби? Канча герандар? 250'den. 250'дөн. Упаковкасы мененби? Kadarcığını oralgan da dayı. Оролгон даяры менен 250 сом экен. Мына кандай аталат коробкадагы гүл? Hem geran голландский. Голландский герань канча? 300 сом. 300 сом. Дайым эле ушул баадабы же майрамдын астында кымбатыракпы? Şundeler. Ушундай эле, постоянно. Çiçeklenmeyin. Цикламен канча? 300 сом. Цикламен 300 сом. Оролушу мененчи? Оформлениясы менен 300 сом. Тюльпан Var. 100 somdan. бир штука, 100 сом. Кайсылар? $300 сомдон. Сиздики канча? 300 болушу. Болушу. Оформлениясы мененби же? Конечно, оформлениясы менен. Болушу 300 дейт. Жакшы. Чыгышы. Булар да сиздикиби? Ода биздики оформлениясы менен. Жүрүңүзчү көрөлүк. Жүрүңүзчү. Аттарын да айтыңыз, названиясы. Цикламен булар. 300 дейт, оформление. А буларчы? Атырма дедим ona. Атыларын айтыңыз, аттарын. Mana. Kalahol. Калак болот. Калахол канча калахол? 200 da. 300 дөн экен. Калахол 300 дөн. Bunun 800. Ha, 200 da. Şıklameler 300'den. Yine 200'den. Kalaholda. Аллахол или калахол? Kalahol. Аллахол да? Yok kalahol. Калахол. Aşağı kadar bayt bir А kalahol. мыналар канчадан мына? Cennetim apam. Beyişim apam. 100'den. Buna onun 8. Mart'ta. Коет жанына. Кайсы? Жан башына чоң коет. Жалбырактар чыгат. И гүлдөр эмне жактан чыга берет. Жакшы, жакшы. Төрт сомдон. 400 сом ора берем ал. 350 кылып берем. Бул жактагы цикламендерди көрөлүк. Сизде канча цикламендер? Канча? 350 сомдон экен. Оформлениясы менен 350 сом, Так. Ага, 470 канча дедиңиз? 400, да? С оформлением 400. Мына кандай гүл көрсөтүлөт? Мына, как называется? Церемония. Церемония, да? Хорошо, азыр. Атыбы, какао аты экен названиясы. Церемония. Герандар канча? 200'den geranдар. Герандар 200'ден. Примулалар. Примулалар канча? 200'den, оформлениялар менен 250.
Akbar milli. Akbar milli. Dünyaların 250. Bunları. Красота какая. Kancha? Ece bundan daha yapar. 250 soğan. Tülpan kancha tülpan. Tülpan ştukası 100 so'mdan. Bunalar var Ece 250 so'm. Buna var 450 Nazovi so'mdan. ismini aytыңыз, bunalarni. O Ece na kala, gvazdika. Гвоздика, кала, белая роза kancha белая роза. Ne so'm? 100 so'm. Shtuktab sotasizlarmi? Hava sataz. Kancha? Ştukası 100 so'mdan o'z вообще Ece. Ben hazır arzon yaptım sizga. Ova, qizil roza kancha? 200 so'm. Bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Она желтый цвет, как называется? Spray roza. Спрей роза, kancha? 700. Красный тюльпан kancha? 500. Роза kancha? 100 сом, 200 сом, bu 100 сом. Bu 200 сом. 100 сом, 200 сом розовая. Берите вот 300 сом букет, хороший. Кала kancha? 300. 300, да? Bu 300. 500, 500. 500. 500. 500, 500. Все 500 дена. Bu менее 200. А красная роза 1200. Там другие есть еще количество. А количество, да? Да. А жүріңіз ошол жаққа келіп тартайлы. Вот сюда заходите, там еще Ага. много есть. Много есть, да? Девочки, покажите. Покажите, и цены мне нужны. Қаншадан қыздар? Kaçtılar Ece? Ştukası 3 роза қанша болады? 3 roza. Ana. 360 lira Ece. 3 роза 360 сом болады екен. Sırtta var da 3 roza. Мына қанша? Bunlarla doğrap verem Ece. Қайсыларды бұлар да? Bunlarla. Oşul 350 son bular. Ana sprey rozalar Ece. Oşul buketler 500 son. 500 сом, это уже. Больше 500, да? Красная роза? Krasnay roza oşul buket 900 son Ece. 900 сом. Sevka bultas Ece. Eldir bu? Karmanlar. Ece 900 son. Frezi buketler Ece. Как называется? Frezi. Фрезы. Да, это весенний букет. Весенний букет. Özünüzü kime Ece? Ушул қанша дедіңіз? 700. 700 сом. Гвоздикалар қанша? 50 somdan 70 somdan arkada Ece. Rosuna var. Her bir kilo rosuna var. Ростына қарап па? Қандай, например, росты қанша болушы Kısarak мүмкін? bolsa, azanrak bolsa, uzunrak bolsa, azrak bolsa Ece. Ростына қарайды екен. Только гвоздикалар емесіне қарай ростына. Же башқа гүлдер дағы. Қаншалық рост биік болса қымбат болады деңіз, е? Вот розовый роза қанша? Бледная роза, вот это. Ну 900-ге берішеді екен. Бұл дағы қанша? Жеті 700 екен. Жеті 700. 11 мына белый роза қанша? 11 штук. Большой букет. 150 бюрөсі. Бұлар штугы 150 дон екен. 2000 болады екен, ушылча. 2000. 3, 4, 5, İsteyen kızıyor bugün basket işte yaptı. Мына 10 қанша болады? 10 tane Да, 11. 11 Yaptı. 800 екен да. Hareketli oldu da ben. А бұл қанша? Niye hoş gerekli? 700 да. Кала қанша кала? Кала қанша? А сілердікі емес пе?
Buna qancha? 800 so'm. Bucha. 600. Как называется? Лиля Астельмери ассорти. Lilia Астельмери ассорти. ассорти. 800 so'm. Bu qancha buna? 600 сом, bu 1000 сом. 1000 so'm. 600 so'm. Ha, bu 600 so'm ekan. Asimetriya asorti. Egati. Egati. Аябай ел көп майрамдын астында. А это почем? Женщина? Мына. Сколько? 500 кылып берет экен муну. Канчадан башталат гүлдөр? Канчадан канчага чейин? 300 сомдон картого 2000 чейин бар. 300 сомдон 2000 сомго чейин экен гүлдөр. Ой, жыты аңкыйттым эле, аромат. Так, башка жагына өтөйлү. А эти ваши, да? Пожалуйста, все мои. Подскажите. Вот эти. А, это не ваши? Это клиенты оставили, а так по 400 сомов эти они ваши, да? брали, да. А это сколько стоит? Эти по 400 сомов они взяли, клиенты оставили. А, клиенты оставили. Да, А штука почем? по 100 сомов они взяли, клиенты тоже. А, тоже клиенты. А где ваши? Вот здесь продается в Я магазине, уже, внутри да, магазина. Леша подсказали, внутри магазина, да? А? Нет, я это, блогер. Булар канча балдар? 400'den beri otağız Ece. Mına bir yarım ken. Начем? Yarım ken. 400'den beri atışıptır. Оформлениясы менен 400 да. 350'e vereyim deyip. 350 көрüm değil mi? Ben buna çomeleyin varsan buraya. Meniki emas. 400'den. Ne deyiz? Bir az duracak. Gipi Astrum. 400 сомдан ekan. Bu qancha bular? Yarım. 1,5 he? 1200, вот это 200. Bular 1,5. Ne olacak şeyler var. 1,5. Buna gül qanday atалат эле? Это орхидея, Орхидея. китайская роза и Подождите, вот это китайская роза ekan, ha? 1,5. Необычный. Demek ki bu sizlik gibi kançadan mı var? 500'den Ece. Var 500'den de. 500'den. 450'de kupere. Gvazdika kança? 50 somdan Ece. 50 Rozalar som. 150'den. Rozalar 150 var 50'den. Var sizdeki de. Желтая. 250. 250. Тюльпандар канча? 100. А мына турушу 100 var. Бирөсү бе? Бирөсү 100. Молниз нечто? Жок, ушул турушун айтсаңыз мына готовый. 10 штук болса, ой, 1000 сом. Молниз нечто? 10 штугу 1000 сом. 200'e beramiz. Башын ортороq берейик, талы. Так, İşte komandı da. 9.
Sizdeki kança bular? Kasınalar mı? Nasıl birim 200 som, na 1,5, na 800. Gvozdikalar kança? Ha, это astralar. Astra mı? По 150. Astra mesle mi? Gülberiye. Gerberia. Kança biliyorsun? 150 som. 150 son. Maladan nima? İlham, mana koy 3 tane de ona kitap gitmiş keresini uçuna ağız. Kança? 950, 950. 750. Şunlar var. 750 тоже. 650. Sumkalar kança oldu? Sumkalar 1900. Где-то 2,5 boş gerek. 2000 som. 2550 som. Vazalar kança? Navazalar mı? Hı. Ha 300 somdan 300 somdan 1300 geçeyim eken. Igruşkalar bolsa 300, 350, 250 мягкие игрушкалар. Медвежоноктар 550, 1300'den saattар 950'den 650'den медвежоноктар 550'den 4500'den çoğunluğu ayılar medvejo 550 tak bular qanchadan ekan? Balalarni aytib qo'yasizmi? 250 don ekan podarchinin. 250. Так. Naboru 1200 ekan, 6 giret ekan. Bu nabor 2000. 2000'den ekan. Grafinder 520'dan. 450'den. Stakan ложкасы. 850. Nabor 6 штугы 1700 сом ekan. Bu da shunday. 2000 сом кухонный набор. Картинка 1500 сом. 2000 сом. Фужер 1000 сом. 1500 сом. Стеклянный чайниктер 1000 сомдан. Çay demleyici çaynikler 1300 som. 470, 450, 270, 550, 270, 450 içinde kruşkası menen ekan. 500, 450. 650 подарочный набор. Bak edişlerimin 650. Saatler 550. 550 bağları жазылыптар. Foto ramkalar 700'den, 300'den, 550'den.
Подарочный пакеттер 30 сомдон 150 сомго чейин. Урматтуу катталуучулар, Ош шаарындагы Араванский кичи районунан тартылды видео. Каналга катталып кетиңиздер.